दोस्तों, रोबिन शर्मा का ये लिखा गया ये बुक द 5 AM क्लब। द 5 AM क्लब 5 बजे का जादू, वक्त बदलो ज़िंदगी बदलो। दोस्तों, इसमें मैंने एक चीज़ पढ़ा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसको भी शेयर कर दूं। तो इसमें जो सबसे मुझे जो अच्छा लगा, सबसे अच्छा जो मुझे लगा, इसमें मुझे ये चीज़ लगा जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है। ये चीज़ आप ज़रा नोट कर लें। इसमें मुझे 20-20-20 का फार्मूला जो है इसमें मुझे बहुत पसंद आया, यकीन माने। और वो जो 20-20 फार्मूला है, इसका क्या मतलब है वो मैंने मुख्तसर तरीन अल्फाजों में आप लोगों के लिए यहाँ पे इसे नोट किया हुआ है। शॉर्ट नोट्स इसके बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 20-20 फार्मूले का क्या मतलब है। तो रोबिन शर्मा का कहना है कि मतलब जो भी बंदा या दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं कि सुबह सवेरे वो जल्दी उठते हैं। ठीक है, जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी रिचेस्ट पीपल हैं, वो क्या करते हैं कि वो सुबह सवेरे ही उठते हैं। तो इनका कहना है कि अगर कोई बंदा 5 बजे उठ जाए सुबह सवेरे, तो 5 बजे से लेकर 5:20 तक एक 20 मिनट्स हो गए, 5:20 से लेकर 5:40 तक दूसरे हो गए, और 5:40 से लेकर 6 AM तक तीसरे, मतलब 20 मिनट्स हो गए। तो ये 5 बजे से लेकर 5:20 तक 20, सेकंड 20 मतलब 5:20 से लेकर 5:40, और थर्ड 20 जो है वो 5:40 से लेकर 6 AM तक ये जो रहता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, रोबिन शर्मा का कहना है, ये बहुत तफसील से लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसको मुख्तसर तरीके में इसको नोट्स किया हुआ है। मुख्तसर तरीक़ों में मैंने कोशिश की है कि चंद ही मिनट्स में मैं आपके साथ ये 20-20 मिनट्स का जो कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो रोबिन शर्मा का कहना है कि फर्स्ट, अगर कोई बंदा 5 बजे उठता है तो 5:20 तक क्या करना चाहिए, वर्जिश करो, लेकिन ऐसा करो कि पसीना निकल आए। वर्जिश करो, ऐसा वो वर्जिश करो कि आपके जिस्म से पसीना निकल आए। दूसरी, पानी पिया करो। इसका जो फ़ायदा है वो क्या है, हड्डियों में बहाव आता है और इससे सीरोटिनिन में इजाफा होता है। इसके से क्या होता है, ज़्यादा तवज्जो, पैदावारियत ज़्यादा, मतलब अब इंसान की जो तवज्जो होती है ना उसकी मतलब बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ फोकस और दिमाग की दुरुस्तगी। फोकस में फ़ायदा होता है, जब भी आप कोई काम करेंगे आपका फोकस या आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, दानाई में इजाफा होता है। और इस फर्स्ट 20 मिनट्स में आप क्या करें, गहरी सांस लिया करो, गहरी सांस लिया करो। ठीक है, इसका एक और फ़ायदा भी है कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, यानी आपका जो मतलब आप खुराक खाते हो तो वो हज़म होता है स्टमक में, यानी टूटा फूटा होता है तो वो मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम कहलाता है उसे। तो वो क्या होता है, वो बढ़ता है। आपको खुराक करेंगे जल्दी ही वो आज़मा आपका ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद ज़िंदगी में इजाफा, यानी ज़िंदगी लंबी होती है जब आपकी सारी चीज़ें मतलब फटाफट हो जाती है तो सब कुछ ठीक चलता है। ठीक है, तो सेकंड 20 मिनट्स यानी 5 बजे से लेकर 5:20 तक तो फर्स्ट हो गई। सेकंड हमारी है इबादत करो, आगाही बढ़ेगी आपकी। प्लान करो, कुछ प्लान करो कि मैंने कुछ करना है, किस तरह करना है। इससे क्या होता है, खुशी में इजाफा होता है। मुराकिबा करो, मुराकिबा दानाई बढ़ती है इससे। इसका फ़ायदा क्या होता है, ज़्यादा तख्लीकियत, नफ़ी रद्द-ए-अमल में कमी, भरपूर ज़िंदगी, मजबूत कारकर्दगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी माइंड में जो नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है और आपकी जो कारकर्दगी वो मजबूत हो जाती है। आप जो भी काम करेंगे आपको एहसास होगा कि मैं ये काम कर सकता। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड 20 मिनट से यानी 5:40 से लेकर 6 AM तक
اس میں کیا کرو کتابیں پڑھو، علم گہرا ہوتا ہے، اس میں کیا کرو کتابیں پڑھو، مطالعہ کرو ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہنر ہوتا ہے، آپ کا جو بھی کام ہوتا ہے، دیکھو ہم جو ایک کام جانتے ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے کانفیڈنس، ہمارا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ اتنا لو ہوتا ہے. جب اسے مطلب کانفیڈنس لیول کو بڑھانا چاہیے، تب آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو لگے کہ میں یس آئی کین ڈو اٹ. اوکے. اس کے بعد آن لائن مطالعہ کرو. اگر آپ کے پاس کوئی سورس ہیں یا مطلب تو آن لائن مطالعہ کرو. نمایاں تبدیلی آتی ہے اس میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو انسپائریشن ہوتا ہے نا وہ ان میں اضافہ ہوتا ہے. اور سب سے اچھی بات وہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو پوڈ کاسٹس ہیں، ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ سن لیا کرو. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو اعتماد ہے وہ بڑھتا ہے. تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بہت کمال کی فارمولہ ہے، اور یہ فارمولہ آپ اس میں پڑھیں گے تو میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کتنا لمبا ہے اور میں نے کتنے مختصر الفاظوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے. تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ فارمولہ کتنا لمبا ہے اور کتنا اس کا تفصیل ہے. تو آپ اگر چاہے تو یہ بک آپ خرید بھی سکتے ہو، اور اگر آپ کو مطلب صرف یہ فارمولہ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، اور میں آپ کو مطلب اس فارمولے کا مطلب پکچر لے کے آپ کے ساتھ پھر ضرور شیئر کروں گا. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. 2020 کا فارمولہ. صبح سویرے جب تم سستی کی وجہ سے بستر سے اٹھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو تو یہ سوچ اپناؤ کہ میں بنی نوع انسانیت کی کام کے لیے اٹھ رہا ہوں. تو دوستو کتنی کمال کی بات ہے. دیکھو کتنے بندہ کتنا موٹیویٹ ہوتا ہے جب یہ آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ آپ موٹیویٹ ہو گئی اور بعد میں آپ نے اس فارمولے کو کمپلیٹلی آپ نے اس پہ عمل کیا، تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو دوستو یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ دیکھو یہ سارا 2020 کا فارمولہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا تفصیل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھو یہ سارا جو ہے نا یہ اسی چیز کی تفصیل ہے، میں نے مختصر الفاظوں میں آپ کے ساتھ شیئر کی. تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کو ضرور کمنٹ کیجئے گا، اور چینل پر جب اگر نئے ہو تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں. سی یو نیکسٹ ویڈیو.